କହିଦେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆମର ପୂଜା ପୂଜା ସଇଲା ଡଙ୍ଗା ପୂଜା ଏଡା ନା ଏଡା ନା हाय हेलो नमस्कार तो आपण मैंने केमती अच्छे आशा कर बहुत भल थे तो आज एक नुआ फ्रेश वीडियो गोटे नहीं आसी तो आज हूँ डंगा बसा तो जानते आज केमी कौन आज डंगा बसा हो राति 2टा उठे डंगा बसा हम कहीं ग्रहण लगुच ना तो ग्रहण पर तो हो पार सका के 5टा के सरनी तो से उठिकी जी डंगा बसाई आम पोखरी अच्छी पाखे पोखरी जी से डंगा बसवा तो चलते जीवा डंगा भसैवा तो डंगा आमर रेडी एबे डंगा नहीं जीवा भसैवा को एटा नहीं पलैबा तो राति उठिया पड़ुची पूरा अंधार किटकिटा अच्छे देखु पूरा अंधकार तो एबे जाउची धरिकी भोग भोग आ दीपरिया सब नहीं जाउची तो एबे जीवा सेठी लगेबा पूरा अंधकार तो मु एबे पहुंच जाइची पोखरी रे तो पोखरी रे डंगा भसवा अलरेडी बहुत लोग तो डंगा भसई सारे मु बोधे पछरे आसी मु भाबुची राति अच्छी मु आगे आसी कि मु बहुत पछरे आसी अलरेडी तो भसा भसी सैले तो ये मु भसैबी भसला पर से जो भगवान थी नहीं जी आम मंगला मंदिर सेठिकी जी एठिके आगे डंगाटा लगे दिए डंगाटा भसई देला मोमबती लगे तापर जीवा आम सेपट को सेपट मंदिर को जीवा सब मंदिर आज बुलाबुली करके आसवा तो कैंडल एबे लगिगला मो डीएसएल तो उदा होगला एबे आमे भसई दबा डंगा टिकू कैंडल तो रोने गली पड़छ खाली जिते लगो से पुणी बार बार गली पड़छ देखिए गोटे वर्ष लगे तो एबे लगिला मोर डंगारे कैंडल टी रह 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 रही जा रघुआ रही गला फाइनाल एबे भसई देवा डंगा टे जा भसई जा डंगा मोर सेपट लाइन को जी सब डंगा आगू जाए से गीत बोला मुझे जानी जा आगू जा ऑटोमेटिक जा चली जा भसिकी पड़ा आगू तो डंगा बसा कार्यक्रम सहिला एबे जीवा मंदिर तो चलो जीवा मंदिर तो मो डंगा भितर कोठी मिसीगला मो पाऊ नहीं जदि किए खोजिकी दब ताले मो टंके भी देविनी मनु हिट गले मनु हिट है दही हांडी भांगा ऊपर आमर दही हांडी भांगुचंदी मनु भाई भाई हाथ हाथ डंगा भसा सब सैला तो एबे जाउछु टिके हमर माँ को मंदिर माँ को मंदिर दर्शन करके जीवा सेपट सब अलग सब मंदिर अच्छे शिव मंदिर हरिका अच्छी तो जेहेतु सकाल सकाल भोर भोर लगी ना ग्रहण लगे तो से सब रात सब कम सारे पड़े तो देखिए केते अंधार मो पछ बैकग्राउंड देख जापर कौ रेट्र अंधार तो अंधार आसिक पड़ी बाजी के 3टा 3:30 बाजी तो ये मंगला मंदिर आम मंगला मंदिर पाखे हेले तो मंगला मंदिर कम सारी जा आमर अच्छी शिव मंदिर अच्छे तो शिव मंदिर सेपट को जा बाबा कहाँ ये किए थे शिवना बाबा तो शिवना बाबा ये आमर सी अन्न से लुचि पड़ी
तो फाइनाली आम मंगला मंदिर पहुंची गलु तो एबे आम पूजापूजी करदेबा तो पूजापूजी कर जीवा शिव मंदिर ए भोग नहीं चंदन टिके नहीं जीवे दे पादुका दे फेमस हबो ना आसुरा तुम ये कैसे तो आपण भाबुथिबे ये बाम हाथ रे काईकी नौची हमर पादुका नो ये भूल अटे ये डाहण हाथ सेल्फी रे नौची ना सेति पे पूजा मिशन कंप्लीट एटी हम पूजा पूजी सरीगला तो एबे जीवा शिव मंदिर काम सैला भोग नहीं पड़ा शिव मंदिर तो एबे आम पहुँचलु शिव मंदिर पाखरे तो शिव मंदिर पाखरे पहुँचलु एबे भीतर को एंट्री करबा हमर जे पूजा पूजी हेलानी आम टिके लेट्रे आसलु तो टिके हम ठाकुर मान सब देखी दिंतु हम बाबा शिव जय भोला बाबा पुणी थे री एंट्री कौन नाइटी हे अरे हे लाइट लगी छे गुडू गुडू कौन करिवे गुणा तू ए धनिया धनिया भाई ए याडा अनेलु स्कूल अना बे न ना कौन करिया आछुटी धना कौन हूँ ये बाप कि डेंस डेस डेस किए किए हे किए देखिनी किए अंडा हाँ अंडा माँ तू अंडा माँ के चिलु मु देखी पार नहीं कौ माँ ठिया टिके माँ एठी एठी हाँ हाँ पछ पठिया मो माँ डंगा कुनी डंगाटा अछि मो माँ रो माँ ए माँ अनिलु मते टिके मते गाधेइछु ना केतलो गाधेइलु एकुना हौ भाषा देबु चल बहीचु ये आमर डंगा भसा सरीगला ये अना कैमेरा को डंगा भसा सरीगला तो आम जीव घर को अंधार किट किट मो माँ भी पलि आसी डंगा भसाई तो आम पलि जीव घर को चलो जय जगदीश रे
ଆମେ ଏମିତି ପୂଜା କଲୁ ଯେ ରାତିରେ ଯାଇଛୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏବେ ଆସିଲୁ ପୁରା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ମହାଶୟଟି ଆମର ସେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାନେ ଗାଧେଇବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଲାଣି ସେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଛୋଟବେଳୁ ତ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ କୁନିଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଏବେ ବି ଗାଧା ଗାଧି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଗଡିଆରେ ଗାଧେଇ ପଡିବି। ଏଇ ଗଡିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଡିଆରେ କହୁଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଗଡିଆ ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ ଗାଧେଇବ କଣ ତାର ଗାଧେଇବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ସେ ଶୀତ ଦିନଟା ଜମା ଗାଧାଏନି 2 ମାସ ପରେ ଗାଧେଇବ। ତ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସଇଲା ପୂଜାପୂଜି ସଇଲା ଡଙ୍ଗା ଭସା ସଇଲା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଘରେ ବସିବା ଟିକେ ଶୋଇବା ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଉଠା ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଘର ଭିତରକୁ। କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ତ ଅଲରେଡି ଲାଗିଗଲାଣି କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ମନେ ପଡୁନି କ'ଣ ଏଟା ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରହଣ। ତ ଏବେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଆଉ ତ ଠାକୁର ଘରୁ ଯିବାର ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ବସିବା। ଆଉ ଆଜି ତ ଖାଆନ୍ତିନି କ'ଣ କାଳେ ଭାତ ଫାତ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି କ'ଣ ପୁରୀ ହେଇଛି ପୁରୀ ଖାଇବା। ତ ମୋର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୋ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାଇଥିଲି କାଳି ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଏଇ ଆସିଯାଇଛି ସେମ୍ ଇଏ OnePlus ର। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମଗେଇଥିଲି ପୁଣି ଗୋଟେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମଗେଇଲି କ'ଣ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଗେଇଦେଲି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ତ ଏଇଥିରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ସ ଏଇଥିରେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ମାନେ ଭଏସ୍ଟା ମସ୍ତ ଆସୁଛି ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଅନବକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା ତ ଏଥିରୁ ବାହାରିଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ଏଇ ତ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଟା କିଛି ଦେଇନି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇନି ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ରବର 2ଟା ଦେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବୁକ୍ କିଏ ପଢ଼ୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ATM କାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ATM କାର୍ଡ଼ ରେଡ୍ କେବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ମାନେ ତାର ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହୁଏ ଏଇଟା କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କାନ୍ ଟୁ କ୍ଲେମ୍ ୟୋର ୱେଲକମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ତ ଏଥିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଅଛି OnePlus ର ତା ୱେୟାରଟା ଅଛି ବଚା ତ ମୋର ହେଇଗଲା 2ଟା। ଏଇଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଭସାଣି ସେ ଭସାଣିରେ କ'ଣ ତାର ଟଣାଟଣି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଟା ପକେଇଦେବା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଏବେ ପକେଇବା ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଖୋଲା ଓପନ୍ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ଓପନ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଇ 2ଟା ଲାଗିନେ ଚାର୍ଜ ରହିବ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଖୋଲା ହେଇକି ରହିବ ତ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇକି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବା ଚାଲୁନାହିଁ ଚାର୍ଜ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଦେବା। वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें।